Scarlett tang rahil ti Sophia phan ka chiki mo ponahot CM tuliram rong hang ta ka chatong dun. Trend kang puet edet ajok rat kisung. KSA pendong kamukam lapen walong komaji along most ningkan suri hinirai si peace accord along close 2.3 aputha kachisong pon. Inglong kiri berta pen niri sami rup talin teran pi non arju itha bertang ton pen. Puding terang acor Scarlett tang rahil ti Sophia phan ka chiki mo ponahot Karbiang Long Autonomous Council CM tuliram rong hang ka chetong dun. Lapen Scarlett tang rahil ti Sophia karjong aphan ning karong pen chomrong mi padodun long ji aphan ahir jumi kipidun. Lapen adun thu MP akhai Horen Singh Bay MLA Bidya Singh Ingleng Darsing rong hang EM MAC Asok Teron XEM atum tak chetong dun. Dipu Railway Station along nilitum apherangki ka humri dampen rat akisung inut bang hinia tumpan karjupon tren ingpupon edet ajok Rajdhani Express a tren pipot sinon kiwang wedet ma laso putha karjupon Superintendent claim abang pu akehai Amritesh Kumar Singh aphan arjupen nang pachini dun. सोहन प्रसाद महातो एनी प्रीमियर न्यूज और इंगलंकिरी आवृत्ता হয় ডিপু ৰেলৱে ষ্টেচনৰ ওচৰত আহিছোঁ আৰু ট্ৰেইন চলাচল নোহোৱাৰ বাবে ৰাইজক যিখিনি কষ্ট হৈছে সেইটো আজি আমাৰ মুখ্য উদ্দেশ্য আৰু মোৰ লগত আছে সতেশ্বৰ শুক্লা ডাঙৰীয়া আৰু লাল বাবু চৌহান ডাঙৰীয়া মই তেওঁলোকক কেইটামান প্ৰশ্ন সোধা তেওঁলোকে নিজৰ যিখিনি অসুবিধা পাইছে ট্ৰেইন বা ৰেল চলাচল নোহোৱাৰ বাবে সেই বিষয়ে মই তেওঁক দুআষাৰ সুধিম। शुक्ला जी जो ट्रेन जो नहीं चल रहा है जैसे राजधानी नहीं रुक रहा है तो आप लोग इससे क्या क्या सुविधा रहा है उस बारे में थोड़ा बोलिए। राजधानी नहीं रुक रही है जिसके लिए बहुत असुविधा है। जो पब्लिक हम लोग का डिपू से राजधानी के पैसेंजर है उनको यहाँ से दूसरे ट्रेन के थ्रू लामनिंग जाना पड़ता है, वहाँ जा कर के और ट्रेन राजधानी ट्रेन पकड़ना पड़ता है और फैमिली बच्चे लगेज सब लेकर के चलने में बहुत असुविधा हो रही है यहाँ से। इसलिए राजधानी जो स्टॉपेज पहले था ऑलरेडी इतना दिनों से चल रहा है स्टॉपेज बीच में इसको ड्रॉप किया गया, काइंडली इसको दिया जाए क्योंकि पब्लिक का सुविधा हो, हम लोग की सुविधा हो। बच्चे लगेज सभी को लेकर के अभी लेडीज़ फैमिली यहाँ से ट्रेन में उठ करके 40 मिनट आगे लामडिंग स्टेशन वहाँ रुक करके फिर वहाँ से राजधानी 2 घंटा बैठने के बाद मिलता है। इसमें बहुत खर्चा लगता है, लामडिंग आने का खर्चा अलग है। हाँ, खर्चा भी एक्स्ट्रा है और हरासमेंट भी है। इसलिए जो ट्रेन यहाँ पहले से स्टॉपेज था राजधानी का उसका होना चाहिए और ब्रह्मपुत्र का भी वही पोजीशन है। ब्रह्मपुत्र ट्रेन में इतने पैसेंजर होते थे, सबसे ज़्यादा मैंने ब्रह्मपुत्र का पैसेंजर यहाँ था, उसको भी बंद कर दिया गया। इसलिए ब्रह्मपुत्र और राजधानी दोनों को जितना जल्द हो सके स्टार्ट किया। आपका शुभ नाम? लाल बहादुर चौहान। लाल बहादुर चौहान जी, बोलिए कि आप तो यहीं आप शायद यहीं पास में रहते हैं। हाँ, मैं यही बगल में तो आप तो रोज़ देखते हैं कि यहाँ पर जो पहले चहल पहल था वह ट्रेन में आजकल तो निर्जन पड़ा हुआ है। बिल्कुल नहीं है अभी। तो आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं? मेरा तो कहना यही है कि जैसे पहले काफ़ी ट्रेनें चलती थी उसकी अपेक्षा अभी जो है 2-4 ट्रेनें गिनी चुनी चल रही हैं और उसमें भी जो ट्रेनों का पहले से सोहन प्रसाद महातो एनी प्रीमियर न्यूज़ और इंग्लंकिरी आवृत्ता से की ओर से पब्लिक ग्रीवेंस लेके आपके पास आया हूँ। आपका शुभ नाम? अमृतेश कुमार सिंह। और आप डिपो स्टेशन सुपरिटेंडेंट। आज मैं डिपो स्टेशन सुपरिटेंडेंट अमृतेश कुमार सिंहर लगत अलग राजधानी एक्सप्रेस और ब्रह्मपुत्र इतना स्टपेज নোহোৱাৰ কাৰণে যিখিনি ৰাইজে কষ্ট ভুগিছে সেই বিষয়ে মই আহিছোঁ অলপ আলোচনা কৰিবলৈ। লগতে आप आसामीज बोल लेते हैं ना? अच्छा, हिंदी में बोलेंगे ना। तो जीतु आमार सिंह साहब अखमिया असुविधा पाए है कारण मैं हिंदी में कहूँ। तो सिंह जी, एक बात आप जानते हैं डिफू में बिना टिकट चलने वालों की संख्या ना के बराबर है।
फिर भी हमें इस बात का दुख है कि डिफू में राजधानी एक्सप्रेस और चलिए वो तो कहीं नहीं चलता है ब्रह्मपुत्र, लेकिन रेलवे स्टेशन तो चलाए তেওঁলোকৰ মানে এই ট্ৰেইন চলাচল নোহোৱাৰ বাবে বহুত ক্ষতি হৈছে বুলি মই মানে গম পাইছোঁ। এতিয়া তেওঁৰ মুখেৰে মই সুধোঁ, আপোনাৰ নাম? মোৰ নাম শ্ৰী দীপক শইকীয়া। দীপক শইকীয়া। শইকীয়া ডাঙৰীয়া, কওকচোন এই ট্ৰেইন নচলা ফলাফলত যিখিনি এটলিষ্ট চব জেগা চলে, ধৰ ৰাজধানী এই যিখিনি ট্ৰেইন ৰাজধানী ইয়াত নৰখে, সচৰাচৰ মানে যিখিনি ট্ৰেইন ইয়াত ৰখিব লাগে, একচুৱেলি আমাৰ এখন ডাঙৰ এৰিয়া, ইয়াৰ পৰা বহুত পেচেঞ্জাৰো যায় আৰু বহুত পেচেঞ্জাৰৰ অসুবিধাৰো হয়। তাৰ লগতে আমি অটো চালক হিচাপে আমাৰ মানে ইনকামটো সীমিত, যাৰ কাৰণে যদি ষ্টপিজ পায় গোটেইখিনি যিখিনি ট্ৰেইন এতিয়া নৰখাকৈ আছে, যেনেকৈ ধৰক ৰাজধানী হওক বা বাকী যিখিনি নৰখাকৈ আছে, এইবিলাক যদি ৰখে তেনেহ'লে 2-এটা ভাড়া আমাৰ বাঢ়িব। আৰু যোৱা 2 বছৰ প্ৰায় আমি লকডাউনৰ কাৰণে আমাৰ ইনকাম চ'ৰ্চটো বহুত কমি গৈছে। খালি মোৰ বুলি নহয়, ইয়াত আমাৰ ভাই বন্ধু ধেৰ আছে, যাৰ মানে ইয়াত প্ৰায় আমি ঘৰ চলাই আছোঁ, ষ্টুডেণ্ট চলি আছে, তাৰপিছত আমি নিজে চলি আছোঁ। এতিয়া আমাৰ অৱস্থা একদম মানে পানী হাঁহ নচৰা নিচিনা। গোটেই দিনটোত আমি 200 টকা 300 টকা ইনকাম কৰিব নোৱাৰোঁ। এতিয়া যদি বাকী ধৰক ৰাজধানীখন 12টা বজাত ৰখে বা 1টা বজাত আহি ৰাতি ৰখে বা দিনতো হ'লে ৰখে, তেতিয়াহ'লে আমাৰ কি সুবিধা হ'ব? 2-এটা কাষ্টমাৰ নামিব, মই নাপালে তেখেতে পাব, তেখেতে নাপালে তেখেতে পাব। তো আমি অলপ হ'লেও আগবাঢ়িব পাৰিম তাক। আমিও বিচাৰোঁ যে যিখিনি ট্ৰেইনৰ ষ্টপিজ নাই সেইখিনি যাতে চৰকাৰে বা আমাৰ ৰেল কৰ্তৃপক্ষই ডিপুত মানে ষ্টপিজটো দিলে আমাৰ যাত্ৰীবিলাকৰ লগতে আমি কৰ্ম কৰি খোৱা আমাৰ যি ধৰণৰ ড্ৰাইভাৰ চাইভাৰ যি আছে এইখিনিৰো ধৰক বহুতখিনি উপকৃত হ'ব। বাছ মোৰ ধন্যবাদ। ধন্যবাদ। Peace Accord along close 2.3 long 10 seat open for all pu aputhak dongka mukam KSA pen chedon dun thekte pusi pini dongka mukam along ing tangkring kachesong padopon lo KSA amai phu Samson teran milik pen bangso Accord ke chokche aputhak non amat paprai nangji pusi sodak pen ke hang padopon lo কাৰ্বি আংলং ৰাইজে বিচাৰি আছে এইখন খালি কাৰ্বি জাতি বুলি নহয়, গোটেইকেইটা জাতি কাৰ্বি আংলঙৰ বসবাস কৰাবিলাকে আমি 244 এইটো চবেই বিচাৰিছে। কাৰণ 244 হ'লে আমাৰ যি কাৰ্বি আংলঙৰ যিমানখিনি জাতি জনগোষ্ঠী ইয়াত আছে এই সকলৰ যি চেল্ফ ডিটাৰমিনেশ্যনৰ কাৰণে এটা ৰাস্তা। গতিকে আৰ্টিকল 244 ইমপ্লিমেণ্ট কৰাটো সেইটো এটা আপোনালোকেও জানে, ক্লিয়াৰলি জানে যে আৰ্টিকল 244 ইমপ্লিমেণ্ট কৰাটো অসমৰ পৰা তাত বাহিৰত নাযায়, অসমৰ ভিতৰত থাকিহে এটা অট'নমাছ এটা ষ্টেট থাকিব। গতিকে তাত অসমৰ কোনো লছ হোৱাটো আমি দেখা নাই, কিন্তু আমি চেল্ফ ডিটাৰমিনেশ্যনৰ কাৰণে দীৰ্ঘদিনৰ পৰা আমাৰ মানুহে আমাৰ কাৰ্বি আংলং ৰাইজে আৰ্টিকল 244 এইটো বিচাৰিছে। কিন্তু আজি এই একৰ্ডত সেইটো হ'ব লাগিছিল, কিন্তু নহয় পেলাই আকৌ বেলেগ এটা আমাক Pini bakalia long Peace Accord kacetok close 2.3 aputhak kacesongpon labangso kacesongpon along Bakalia District Committee President Ajay Rong Chehon Pen Lam Arjupon. Sige lalo nilitum karbi lo charlia song pen na song drog sim kang tang ki oda song atum na da hong ke wange nilitum pen ke welcome lo most welcome lo alang litum da hong ke wange si alang litum la ke dam tang ni 5 clear ni September ni la bangso India government la pen Assam government nang bong Peace Accord la bangso ka chen tok along ke do an a close plus tamen nitum hang ning ko ave la pen ki pudam ji tamen nitum puding tu te si tamen la is on close 2.3 la so long e do la close 2.3 long e tok la bangke nitum six schedule la lo long si 10 seat open for all community bu alang litum ke tok lasi lake open for all community pulotang de lake danglong ko anna da itum karbi long long bangke tume doan same alang tum tame tang tum long pu lasi la bangen tum karbi lo chale song men same astata chedon ne athema tum chini melo karbi anglong ke lake 6 schedule area
6 schedule area pulo tang de tum tage banga khe tum ke long le phelangan ta nam long le pulo tang de tum nali tum da chini pom de ke dam tang ko ane ningkan ke thom ningkan tia prang same hala ham phanga song tum same isi that no MSC do elected MSC banga thom tum same alang li tum tame case ki pidolo jela bangke election ang thu du long le ajo ne case tame hai de lo siboi bis tame hai de pen tame non itum la that Karbi Anglong Thomas Council la BJP ke chari tum be la tum kachingol la resim kang tang tum ben labang so ekor long che sign on de labang so 2.3 close 2.3 long che to on de bang nil tum bang la so ta che don de la pen un an labang so up close 2.3 bang ke la sarkar tum same non mal la ke scrap vecning mate pare dead nang la so ai pine bang la so close bang ya themai tum bang la da ke kana hok the tan la si tum bang ma than nei non labang so itum han nai fake fe data taxi tame tum non income pike phoke lo pulo tang de mo tum bang pa so si la dai tum council om tame CM tame na man de jang ring do non la pusona teng pulo ta asini tum Karbi lo chalia song men ke man tune da kro yunde la pen tum ke la so pusa che song men la pen government man tame kai tane tuya la bang so a close bang ke la ke pa de rek nang ja thema la da ke ni tum ke council la long ke cari ke cel long ke la ke ni tum dak si ja kong do lak da khot dil hi long an ke che tok rami la puson la da arai da be la si tak kupima ke pine nei hala ham phanga song dun ka che song ta do hala so te ma si pa chunai busi mili tum sabe sarkar em tame jong kono tangte pini berta ke pansi kangton pon iglo domi thak me kurwang thu